ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਰਨੇ ਆ। ਸੰਗਿਓ, ਮਿੱਤਰੋ, ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਮੇਰਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਇਸਾਕ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਲੋਨੀ ਬਰੀ ਮਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ H9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਸ਼ਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੱਬੁਲ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਲੀਡਰ ਸਨ, ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ CDA ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ex-MNA ਨੇ ਆਸੀਆ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੂਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਭਰਪੂਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਡਰੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी करना है और ਇਹਦਾ ਟਲੀ ਦਾ ਬਟਨ बनाना है। रब रखा सामने रख सके। तो जे सालक साहब की जो है वो रहनुमाई में तमाम जितने भी हमारे लीडर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी बहन आसिया नासर और हमारे भाई एल्बर्ट डेविड और तमाम खादमीन जो H9 में वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, उन तमाम खादमीन को भी यहाँ पर मदद किया गया है ताकि हम अपने इस सारे मुद्दे को जो है वो अक़वाम वाला तक रख सकें। ऐसे में ये बड़ा ही खुशाइन मौका है और खुशाइन बात है कि सियासी, समाजी और मजहबी हर तरह की क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी है और किसी न किसी तरह से जो है वो अपना अपना रोल प्ले जो है वो उनके सुपुर्द की है ताकि वो हमें लीड कर सके। और यकीनी तौर पर उनकी खिदमत पहले भी खराज तहसीन के काबिल हैं और इस बार भी उन्होंने एक ज़बरदस्त स्टेप लिया है। ऐसे में ये बड़ा ज़रूरी था कि हम उन सारी एफर्ट्स को और उन सारी बातों को अपने मीडिया के ज़रिए से हम अक़वाम बाला तक पहुँचा सकें। तो मैं सबसे पहले मीडिया की उन तमाम जितने भी हमारे पास यहाँ पर नुमाइंदे और जितने भी कैमरामैन और जितने भी हमारे यहाँ पर मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी कॉल पर यहाँ पर हैं
اور یقینی طور پر آپ سب ہماری آواز بنیں گے اور ہمیشہ بنتے آئے ہیں اور آج بھی ہماری آواز کو آپ حکومت بالا تک پہنچائیں گے. تو میں درخواست کروں گا کہ آج کے سارے مدعے کو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھیں تاکہ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم زیادہ نہیں لیکن جیل سالک صاحب، باجی آسیہ ناصر اور بھائی البرٹ ڈیوڈ، ہم تین جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اسی دورانی میں آپ ہمارے اس مدعا کو بھی سمجھ پائیں گے کہ ہم کس مقصد کے تحت یہاں پر آپ کے سامنے ہیں. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنی بہن آسیہ ناصر سے کہ وہ اپنے اس سارے ہمارے آج کے اس نشست کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو اوور ٹو یو. جی السلام علیکم. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلام کی چاہتی ہوں. پہلے تو میں تہہ دل سے مشکور ہوں نیشنل پریس کلب کی، اور اس کے بعد میں تمام مسیحان اسلام آباد اور پاکستان کی جانب سے نیولی الیکٹڈ جو عہدیداران ہیں پریس کلب کے، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اسی طرح سے اپنے فرض کو نبھاتے رہیں گے اور ہماری آواز بنیں گے اور رات تک، ادارے اعلیٰ تک اور لوگوں تک ہماری اس آواز کو پہنچاتے رہیں گے. اس کے بعد میں آپ کی انتہائی شکر گزار ہوں اپنے تمام صحافی بھائیوں کی کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں آپ یہاں پر موجود ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ کہ یہ ماہ رمضان ہے، روز و قیام ہے، اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے مسیحوں کے ساتھ اسلام آباد کے مسیحی بھی ہمارا جو مقدس روزوں کا مہینہ ہے اور روزے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. لیکن معاملہ انتہائی ارجنٹ نوعیت کا اور انتہائی اہم نوعیت کا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے آج آپ سب کو یہاں پر آنے کی دعوت دی ہے. میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی کہ ہر ریاست کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے بلا رنگ، نسل و مذہب، حقوق اور جان و مال کا تحفظ کرے. پر بدقسمتی سے ہماری ریاست کے انتظامی ادارے نہ صرف شہریوں کے حقوق کو پامال کرنے بلکہ ان غریبوں کو بے گھر کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اسلام آباد H9 میں واقع رمشا کالونی میں آپریشن کے خلاف ہمارے نہایت ہی محترم سینئر پارلیمنٹیرین سابقہ وفاقی وزیر جناب جے سالک صاحب، میں آسیہ ناصر، سابقہ ممبر قومی اسمبلی جناب البرٹ ڈیوڈ صاحب جو کہ سابقہ ممبر نیشنل کمیشن فار مائنورٹی رائٹس، ہمارے جناب پاسٹر سیمسن سہیل صاحب جو کہ چیئرمین ہیں یونائٹڈ کونسل آف چرچز اسلام آباد کے، جناب کیپٹن بابر صاحب، بشپ شاہد محمود شہزاد سہوترا صاحب، جمیل کھوکر اور دیگر مسیحی رہنماؤں نے اپنی ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع H9 رمشا کالونی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں غریب مسیح آباد ہیں اور جنہیں خود اسلام آباد کے انتظامی ادارے CBA نے کئی سال پہلے یہاں آباد کیا، آج انہی کے کچے گھروں کو مسمار کرنا چاہتا ہے. CBA کی طرف سے مکینوں کو اپنا گھریلو سامان اٹھا کر جگہ خالی کرنے کے حوالے سے کیے جانے والے اعلانات کے بعد رمشا کالونی کے غریب مسیحوں میں اضطراب کی کیفیت بے ہے. مکینوں کی طرف سے صدر مملکت اور ہم سب کی طرف سے صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ سید محسن نقوی اور دیگر متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لیا جائے، کیونکہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں بالخصوص مسیحوں نے ہمیشہ ملک اور قوم کی تعمیر اور ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور کبھی کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا. پر آج انہی سے وطن عزیز میں ان کے سروں پر کچی چھت کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم تمام یہاں پر جو موجود ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے دیگر جو نوجوان اور اس جو احتجاج میں شامل ہیں، آج ہم اس حوالے سے آپ سب کے سامنے موجود ہیں. اور اس کے بعد آخر میں ہمارے جو بزرگ ہیں سینئر پارلیمنٹیرین جے سالک صاحب، وہ اس کی تفصیلات بتائیں گے اور اس سے پہلے سیمسن سہیل صاحب بتائیں گے کہ اس کے بعد اس میں بات کریں گے. پہلی بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ہم ریاست کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کر رہے جو کہ ریاست جو محسوس کرے. اگر ہمارے ساتھ مل کے یا ہمارے کسی آڑ میں یہ کرسچن رائٹ جو ہے
अगर वो ये जो जंग, ये जो अपना घरों की जंग है, ये हम जंग नहीं समझते, हम हक समझते हैं। क्योंकि ये सारी बातें जो हैं हम समझते हैं कि पहले जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा थी तो उन्होंने एक ही कलम से ये 7 कच्ची बातें अनलीगल जो थी उनको लीगल कर दिया। और मैं यकीन रखता हूँ, मैं आज भी यकीन रखता हूँ कि हमने कोई रैली नहीं निकालनी, कोई पथराव नहीं करना, कोई स्टेट के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, और ना की है सारी जिंदगी। तो हम समझते हैं कि हमारी स्टेट जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ भी देगी और हमें ये मालिकाना हकूक़ जो है वो एक ही कलम से, ये चारों आबादी जहाँ पर मौजूद हैं, ये आबादी, ये जो एक आबादी जो है अपना मस्कीन में चरब है, इनको तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं। उसके अलावा धोबी घाट भी है, इसके अलावा वो अपना इलामा इकबाल का बाकी रह गया, ये अपना आपकी इकरम कॉलोनी और रिक्शा कॉलोनी, और ये खुद सीडीए ने बैठाई हुई है। और इन जगहों पर कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, वहाँ पर कोई बड़ी ऐसी नहीं है। तो मेरा ईमान है कि ये यहीं पर मालिकाना हकूक़ जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो यहाँ पर अपने एक ही कलम से, क्योंकि यहाँ पर कोई बिल वगैरह की जरूरत नहीं है, मार्केट को कच्ची बातें जो हैं जिस पर 100 घर बैठ जाते हैं, वो मतलब कच्ची बातें डिक्लेयर हो जाती है। जब कच्ची बातें डिक्लेयर हो जाती है तो उनको ये राइट मिल जाता है मालिकाना। हाँ, अगर जैसे कहीं इंपॉर्टेंट जगह है, जरूरत है, उसके लिए हम अपने खून की कुर्बानी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारी आड़ में अगर कोई गवर्नमेंट को या मतलब अपना हमारी रियासत को अगर कोई चैलेंज करता है तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, चैलेंज हम नहीं करते, ना हम पथराव करने के लिए तैयार हैं। बाकी ये कि हम अपनी कौम को किसी ऐसी मुश्किल में, इस वक्त हालात जंग में है, हमारी पूरी कौम जो है हालात जंग में है, रोजे हैं, अपना ये अपना माह रमजान है, मसीहों के भी रोजे हैं। पहली बात तो ये था कि इन हालात में किसी को इनकी तरफ आना ही नहीं चाहिए था। आज यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पास्टरों की कॉन्फ्रेंस थी, तो इसलिए बहुत सारे जो वर्कर हैं वो मतलब शायद हो सकता है पसंद ना करें, क्योंकि पास्टर जो है हमने ये समझा था कि ये इलाकाई पास्टर हैं, ये सारे जो है इन मुतलका है, ये मुतासरीन में भी है। और तो इसमें हो सकता है बहुत सारे वर्कर जो हैं वो जिन्होंने सब ने कोशिश की है, इसमें इन्होंने अपना नाम लिया है, अपना हाँ शहजाद का नाम लिया है। वो कहाँ है? अब वो हैं, उनको बुलाएं, क्योंकि उनके ये सारे वर्कर जो हैं, हम सारे वर्कर हैं, इनके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि स्टेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आधे 2-3 बोल सकते, ज्यादा वैसे नहीं होता, ये जलसा नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बहुत 2-3 चीजें ऐसी आई हैं कि रियासत से कोई चैलेंज कर रहा है। हम रियासत से बिल्कुल नहीं, यदि रियासत से चैलेंज करने की बजाय यहाँ पर किसी ने बैनर उठाया हुआ था, यहाँ पर किसके पास है वो बैनर? हाँ, कोई किसी ने उठाया हुआ था। अगर देखें हम रियासत के साथ हैं। हम मतलब कि रियासत अगर किसी किस्म की कहीं से कोई आए, वीडियो ऐसी आए, मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, सिर्फ आज हमारा मकसद था कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऑप्शन मांगेगी तो फिर हम उसके बाद हम जो अगर वो कमेटी का या कोई चीज़ ऐसी मांगेगी तो हम फिर बाद में देंगे। अभी सिर्फ हम रियासत को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और ये फिर नेगेटिव ना से कोई फायदा नहीं उठा सकेगा। आपको पता है कि ये देखें ना, हम रियासत के यानी अपना कायदे मंत्री जनाब बानी पाकिस्तान की कार की भी कदर करते हैं। आपको पता है अगर ऐसी रियासत में कोई ऐसे ग्रीन कार्ड भी छोड़कर आया हुआ, तो इसलिए कोई ऐसी गलतफहमी ना करे। और यही हमारा आज का बुनियादी मकसद था। मेजर साहब, कैप्टन साहब, हाँ, तो बिशप साहबान, और अगर आप कुछ कहना चाहें तो इसमें कोई इख्तिलाफ है कि हमें पहली बात तो ये है कि जी हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक कौम है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, हम अपनी कौम के साथ, अपनी अफवाज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। मेरा खून निकाल लें, अपना खून निकाल लें, हम सब का खून एक है, वो पाकिस्तानी है, ठीक है। और हम एक मसीही कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, फौज में और दूसरे अदारों में रहते हुए। और मैं आज हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करूँगा, जो अदारों के सरबराह हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम एक पुरअमन कौम है,
मसीही कौम और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं शुरू करना चाहूँगा आसिया बाजी की बात से, जो डेमोक्रेट पैनल है। उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे प्रेस क्लब के इलेक्शन जीतने के लिए, और बिल्कुल उसी बात को एको करूँगा कि हम यकीन रखते हैं कि आप जो खासतौर पर जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनकी आवाज़ को कौमी सतह पर बुलंद करने के लिए हमेशा हमारा साथ देंगे। आसिया बाजी ने बहुत डिटेल के साथ चीज़ों को बयान कर दिया है। जो तशवीश इस वक्त, जो इज़्तिराब इस वक्त पाया जाता है, उसको भी उन्होंने बहुत क्लियरली ले डाउन किया है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों पे आपसे बात करना चाहूँगा, और उसमें एक तो चीज़ बड़ी क्लियर है कि हम जो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और बाकी जो कम्युनिटी से लोग आए, हम इस बात पे बिल्कुल क्लियर हैं कि ये कोई मजहबी इशू नहीं है, और ना ही इसको कोई मजहबी इशू बनाया जाए, और ना हम इसको बना रहे हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को बहुत हसास तरीके से डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 1-2 घरों की बात नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग मुकीम हैं। लिहाजा इस हसासियत को इंतज़ामिया को बिल्कुल अपनी नज़र में रखना होगा। दूसरी बात, H9 की कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी, हम चाहते हैं कि इस मसले का एक पुरअमन हल हो, और वो मुज़ाकरात के साथ हो। कोई ज़बरदस्ती किसी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। अगर इंतज़ामिया इस पर मज़ीद काम करना चाहती है, तो रिमशा कॉलोनी के जो रेजिडेंट्स हैं, H9 के जो रेजिडेंट्स हैं, उनको शामिल किए बगैर कोई फासला जो है वो ना किया जाए, क्योंकि असल में मुतासरीन वो हैं। वहाँ पे वो लोग सालों से बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगियां अब वहाँ पर हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल अब वहाँ पर है। लिहाजा जल्दी में कोई ऐसा फैसला ना किया जाए जिससे लोग मजीद मुतासिर हों। सो हम बहुत क्लियर हैं कि एक पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए इसका हल किया जाए। और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट